Ilagyan ko na. First ball ng North Sector. Morales for 2. Wala na yung natin batarisyon. Paulo, basket. Pinasa kay Morales. Binalig ni Ruel, titirakan. Bang! Agartige. 10 to shoot. Abla. Sumaksak. Pasok. Agartige, balik sa press. Binigay kay Abla. Power move. Tapos. 3! Oh, napak na. 5 seconds. Ito, saranya pa rin. Oh, first bounce. 14-2. 10 seconds. Paredy na muna ang next 5 niya. Paredy na. Abla, for 2. Basket. Bing, sa pagdali. Kinanan pa yung kalawa. 10 seconds. Good. Gamba. Woo! Basket. Great. Pinakay Karuk. Nalea. Isutungtong. Focus na doon kay Gamba. Bigay kay Sir EJ. Silanin. Wow! Nice one, Sir! Sumaksak. Wow! Nalea. Basket. Paul Santos. 14-20. Anim na naman naman. Zino. Binigay kay Gamba for 3. Basket. Third ball niya mga... JP ulit. 10 seconds. JP sumaksak. Basket. 20. JP. Bilis na ito ang kulong. Basket. Binigay kay Bebery. Oh! Ang North Sector. 30. Titira ng tres. Oh! Ay, kanay! Third ulit. Palakas lang. Burn. Wow! Nice one. JP, nakakang rebound. Dinalawa na. Binigay kay Benery. Basket. Burn. 2-on-1. Burn ulit. Uy, bakit? Foul. Ang video, nanonood na live. Thank you. Wow. Taro, tumirang asa pala kay Sir EJ. Ilalim, Sir EJ, wala. Ibaw ni EA. Basket. Nice one. Johnson, 3-on-1. Smart step. Basket. 10 seconds to shoot. Job, binigay kay EA. Nice one. For 3, wala ka pala. 10 seconds. Abla, for 2. Basket. Napit ni Abla, nakuha ni Pinaliwa. Ayun, pumapasok na pala. Smart step. Great. Pagkato, hook shot. Nice one! Kasi binigay kay ulit. Nahagan Tel. Tel for 2. Basket. Yay, binigay kay Santos. Santos. Time up. Nahagan pa sa team. 2 points. Okay. 30. Di ba mo tuloy? Wow! Nice one! Binigay kay Ivan. Binigay kay Paolo hook shot. Basket. Nice one. Press. Sumaksak. Binigay kay 10 seconds. Tumira. Basket. Binigay kay Ivan. Ay ini. Binigay kay Paolo hook shot ulit. Basket ulit. Joe. Hook shot na naman. 6 points yun! Yay, dire-dire, binigay kay Joe, binigay kay Yay, layup, sablay. Iba ni Joe. Nice one, Joe! Panel jersey natin, AJL Sportswear, ay Sir J.R. Nanonood ka ngayon. Thank you, Sir J.R. Binigay kay Santa sa gitna. Nilawas kay CD for 2. Basket. Santos. 5 seconds. Karuk. Tago ni A. Binigay kay Joe. Mamadali. Pinasa kay Vince. 5. Niya Joe. Basket. Last 1 minute and 29 seconds para sa third quarter.
3 points yun, di ba? Ortega, bumawi. Binigay kay Vicky. Binalik kay EA. EA, binigay kay Torgato taas. Sige, binigay kay Ortega. Fast break kay Tarot. Binigay kay Santos. 2-2. Basket. Ibalang television. Binigay kay Torgato. Hook shot. Antino. Antino, binigay kay Clarence. Kakakamo na yan. Kay Burn. Burn, dire-diretso. Sumaksak. 14 seconds. Bigay kay Morales for 3. Basket. Bigay kay DP. Libre sa 3. Pinasayap lang. Libre pa sleep. Bigit-bigit na pa. 10 seconds to shoot. Bigay kay Tel. Libre. Abartige. Abartige pa rin. Maksak. 10 seconds to shoot. Orsino for 3. JP, binigay Taruk. Tumira. Bas. Burn. Diretso, binigay Paulo. Ayan, pangdiin sa good player. Siyakan sa coaches dati. Pare-para standing. Game! 92-82. Panalo po kayo sa